El usuario de TikTok que ves en pantalla es una madre la cual capta los momentos de su hijo a través del celular, pero existe un video en el cual ha causado mucho revuelo en las redes sociales debido a que algo o alguien estaba viéndolo. Atentos. John! Algo extraño se encontraba parado observando detrás de la ventana. La madre rápidamente sale al exterior para verificar qué era, pero no había nada. Cabe recalcar que la altura de la ventana es alta, por lo que sea que haya sido eso, ha tenido que ser considerablemente grande para poder asomarse. Sin embargo, este hecho en específico solo fue captado una sola vez por la madre, y hasta la actualidad no se ha encontrado explicación alguna para ello. ¿Y tú, qué crees que haya sido eso? Déjame tu opinión en los comentarios. El video a continuación no cuenta con una fuente original, pero se puede observar por medio de una cámara de seguridad como una mascota observa algo a lo lejos. Atentos. El perro se encontraba ladrando hacia una dirección específica, y es en ese momento cuando se puede ver cómo solamente unas piernas corren en medio de la calle. Hasta el día de hoy, no se sabe qué fue lo que se vio en la cámara. Aunque algunos piensan que esto puede deberse a un fallo, otros creen que puede ser realmente el espíritu de alguien. ¿Y tú, qué crees que sea esto? Escribe tu opinión en los comentarios. El conserje de un colegio decide compartir sus videos en la plataforma. Todo ocurría con normalidad, sin nada fuera de lo común, pero durante un día de trabajo habitual, empezó a captar algo extraño. Just to, I don't know, let you guys know this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit. I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just see? That right there. Just ooh, okay. See, no. It just follows me no matter what. No, I can't. El joven conserje indica que este colegio ya tiene antecedentes de actividad paranormal, y para más INRI, cuenta que este fue construido sobre un cementerio. Poco después, se ve como un globo en específico lo empieza a seguir inexplicablemente. Sin embargo, dice que esto ya ha sucedido anteriormente.
Además, se puede ver como una sombra pasa rápidamente a lo lejos. Entonces, ¿son todas estas manifestaciones paranormales de los espíritus del antiguo cementerio? ¿Te animarías a pasar una noche en este colegio? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario Arian Lomis es un joven el cual trabaja en un cine. Graba y publica videos sobre lo que vive en su hora de trabajo. Pero un día mientras limpiaba la sala del cine, luego de una función, tomó una foto y captó esto. De la oficina, uno de los supervisores me pidió que revisara la sala 6, pues la computadora le marcaba que las luces se estaban prendiendo y apagando, y tomé fotos para enviárselas. Pero cuando vi una de las fotos, salí corriendo, pues en una de esas fotos se vio algo extraño. Se ve como una sombra cerca de las escaleras, pero se ve muy rara. Me asusté mucho porque yo estaba solo y era de los últimos que salía. Eran como las 11:40 más o menos. Casi siempre me ponen a salir a las 12. Le enseñé a mi supervisor y a mis compañeros la foto. Muchos me dijeron que ya habían salido cuando estaba revisando la sala. Se ve como la silueta transparente de una persona aparece en la foto, a pesar de que no había nadie más en el lugar. El escalofriante evento no ha tenido explicación hasta el momento. Sin embargo, otro hecho escalofriante también fue captado en una sala de cine, cuando un joven que se encontraba solo con 4 personas más en toda la sala, captó algo que no estaba ahí en ese momento. Y solo habían 5 personas, yo y otras 4 personas, pero nadie estaba en la parte de atrás de donde yo estaba. Like para parte 2. Yo subí al estado un video y después de ver el video yo llego a mi casa y lo analizo profundamente cuando yo veo a una persona que está en el cine y que justo en ese momento, cuando yo grabé el video, no había nadie detrás mío. O sea, las personas que estaban en la sala de cine estaban en la parte de abajo y yo era el único que estaba en la parte de arriba, porque a mí me encanta estar como en las sillas de atrás, sino que donde aparece esa persona es en una parte lateral. Entonces yo estaba en el centro, ya justo al ladito del proyector, y entonces yo grabo el video y hago como que lo paso de un lado a otro muy rápido y la persona aparece y desaparece. Y yo creo como que, ¿en serio? Porque yo no me había dado cuenta. Una pálida figura es captada al lado del joven, quien afirma que cerca de él no se encontraba nadie aquel momento. Además, el color de la piel de esta persona es extremadamente pálida, por lo que inquietantes teorías surgen a raíz de este video. Entonces, ¿podrá ser eso una persona real? ¿O es una manifestación sobrenatural? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario del canal Mr. Spotter dice que durante los últimos años ha sentido que una entidad ha quedado adherida a él y que desde entonces, a pesar de haberse mudado en diversas ocasiones, esta entidad lo ha seguido donde vaya. Entonces, una noche mientras descansaba, comenzó a escuchar extraños sonidos, por lo que agarró su móvil y esto fue lo que captó. It's like there's something on the stairs. You can't hear it though. I can. Yeah. It's weird. It's not next door. It's like... what the fuck? What the fuck? There might be pipes in floorboard. Fuck knows. So every time I look, there's nothing there, though. On the stairs, quick. Nothing there. Fucking down there. It's fucking there. I need to tighten up shit. Take my watch off. Freaking myself out. Calm down.
What the fuck was that? What's that? What the fuck? Something up there. What the fuck? Fucking fuck? What the fuck? Unos extraños sonidos pueden escucharse desde afuera de la habitación, pero cuando va a revisar, no encontró nada. Además, te pregunto, ¿lo viste? Justo en el mismo momento que se encontraba buscando el origen de este extraño sonido, se puede ver una sombra totalmente oscura parada en la otra habitación, como si estuviera mirándolo directamente. En el momento, no se dio cuenta de lo que había captado, pero quizá esto sea el responsable de todo lo que está ocurriendo. ¿Y tú, qué hubieras hecho en el lugar de él? ¿Podrá ser esta una entidad maligna? Déjame tu opinión en los comentarios. El explorador paranormal del canal, Mystic Corporation, en esta ocasión, vuelve a la conocida casa de la bruja, pero anteriormente vino a investigar sobre la actividad que ocurre aquí. Y ahora, Timofey, junto con Alexei, se disponen a averiguar algo más sobre el origen de todo esto. Entonces, una vez reunidos en la casa, instalan sus equipos y deciden dividirse para explorar. Mientras Timofey quería investigar el jardín, una cámara capta algo extraño en la sala donde se encontraba Alexei. Atentos. Так, Тимофей оставил меня одного. Пошел проверять окрестности. Одному стало, конечно, поинтереснее. Время уже позднее. Обычно к этому времени начинаются какие-то движения. Что-то сейчас показалось, что ли? Нет, не показалось. Юх ты, нифига. Тимофей, давай сюда. А что в этой фляге, интересно? Тимофей, давай сюда. Что такое? Лех, что происходит у тебя? Давай быстрее. Все, иду. Что тут у тебя? Шкаф. И вот это, как это, стойка. Сначала стойка зашевелилась. Было только что. Потом шкаф прям вообще по-другому ходить. Я все заснял. И вещи даже вывалились, да? Вещи даже выкинули. И что-то там еще громыхнуло на кухне. Погоди. Только я не заметил, что-то там Стой. такое металлическое, как бы звякнуло. Подожди. Вот видишь, табуретка, как будто она это... Она стояла по-другому, братан. Она прям со скрипом. Есть! Погодь, я просто хочу подойти сейчас. И вот что самое интересное, вот зацените. Друзья, те, кто иногда говорят, да, что здесь лески привязаны, я сейчас вам покажу, что здесь абсолютно нет никакой лески. Потому что я могу взять просто-напросто вот эту вот вещицу и вот так вот покружить везде. И, то есть, если бы здесь была леска, соответственно, я бы в ней уже запутался. Alexei empieza a captar actividad paranormal justo frente a él, por lo que decide llamar a Timofey. Y, una vez reunidos, intentarían seguir captando más evidencias, cuando algo escalofriante estaba por ocurrir. Возможно такое, что сегодня будут происходить у нас
там еще ветер, может быть, на чердаке что-то шевелиться может. Мне кажется, это время пришло. Это вот прям вот здесь. Ты видел, он прям выехал? Бля, Леха, ты слышишь? Радио поет опять снова. Ты что забыл? Ты снял, да, это? Да, и это... Просто жесть. Погоди, ты снимай пока шкаф, я покажу людям, что здесь реально никого нет, потому что у меня новые камеры. Они увидят, что если бы здесь кто-то был... Блять, как я не хотел возвращаться в этот дом. Стоп. Вот, давай... Это дом ведьмы. Да, и я тебе, кстати, забыл поделиться с тобой конечной версией этой истории. Тихо, тихо. Твою мать. Ты слышишь? Братик, сними там, пожалуйста. Я не тот фонарик взял, я ультрафиолет взял. Сейчас я возьму обычный. Черт возьми. Ahora Timofey decide usar una linterna infrarroja, por lo que opta por apagar la luz de la casa. Y esto fue lo que pasó. Меня видно вообще? О, ты бы себя видел. Еще плохо выглядит. И посмотри постоянно шкаф. Может быть, в шкафу что-то? В этой части все чисто. На стенах тоже ничего нет. Какая-то. На стенах тоже. Стой, фокус. Никак не сфокусируется. Опа, о. А если найтшот выключить, попробуем. Давай. Братик, сейчас чуть-чуть. Вот так вот лучше. О, Смотри. синенько какой. На шкафах тоже никаких отпечатков я не наблюдаю. Ой, ты что? Братан, пожалуйста, да, главное, держи себя в руках, клянусь, опять смотри. Видишь? Бля, я уже что-то... Держи себя, будет хорошо. Главное, что у нас ничего не летит. Это стрёмно, блин. Стой, а что там на стекле, смотри. Опять. Да как же к этому привыкнуть? Я не могу к этому привыкнуть, я не знаю. Тут что-то есть, гляди. Да. Видишь отпечатки? Ни хрена себе. Как будто слизь какая-то, да? Хорошо на камере видно? Ну. Хреново, да? А вот так? О, вот так, слушай, получше, но... Ну... Вот, Я попробую слушай, сфоткать. это слова? Что-то Это написано, буквы что ли? какие-то, видишь? Я попробую на телефон заснять. Ёпта, смотри, как на телефоне видно. Я хочу, Нервная система. я хочу дочитать, Опять, смотри, что происходит. Я хочу дочитать. Может быть, не надо это Ла читать? морте. Ла морте. Нон эль. Нон ла файн. Это латынь, братик. Файн, я не знаю латынь. Это мертвый Я язык. не знаю латынь. Черт. Слушай, Я свет включаю. давай включай. Так, ну что, ребят, мы посидели с Алексеем еще какое-то время здесь. То есть, и все-таки кое-как словили интернет. И сейчас я вам прочту, что все-таки это значит. Я сделал скриншот. La morte non è la fine. Это означает смерть не конец. Каким вообще чудным образом вот это вот может здесь происходить? Extraños sonidos y cosas moviéndose pueden ser captadas alrededor de ellos, pero las extrañas escrituras en latín en el espejo fue lo particularmente inquietante que encontraron. Ahora Timofey decide investigar el ático, pero hallaría algo extraño. Пока. Ничего не вижу, друзья. Здесь на чердаке на этом. Пройдусь немного. Вот какие-то странные следы или что это такое? Как будто кто-то вот здесь ходил, смотрите. Никаких ведьминых приблуд я здесь не вижу. Стройматериалы какие-то. Оконцы.
Братик! Блять, это кто-то ее здесь повесил специально, смотри. Timofey coge el muñeco del ático y realiza un ritual con sal. Esto con la idea de atrapar a la entidad y poder romper la maldición de esta casa. ¿Y tú, crees que finalmente hayan podido liberar la casa de esta entidad? ¿Te atreverías a pasar una noche en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.